Tunaingia sehemu ya 8. Sehemu ya 8 hii ni maneno ya Mungu sasa kushauria uchague kile ambacho tutaenda kufanya, kwa sababu kuna watu wengi wanazingatia dhehebu. Watu wengi wanazingatia jina la kanisa, hasa wenzetu wa Kongo, wenzetu wa Mwafrika wanazingatia jina la dhehebu. Kwenda mbinguni hataenda na jina la dhehebu. Na hii majina zote tuko nazo za madhehebu ambazo ziko katika makanisa zile tunazoziongoza hazitasaidia mtu kwenda mbinguni, hapana. Jina la kanisa yenu ambayo mnaita mnachukua majina ndani ya Biblia, mnachukua majina sehemu fulani lile mnataka mnaweka. Haya majina yote ni bure, haitatusaidia kwenda mbinguni. Kile kitasaidia kwenda mbinguni ni kutembea tu katika mapenzi ya Yesu, ni kutembea sawa sawa na vile maandiko yanaruhusu. Hicho tu ndio kitasaidia kwenda mbinguni. Acha nikuletee maneno ya Mungu ya kushauria na kusaidia kutoka sehemu ile ambayo ulikuwa unazingatia. Tusome kwanza neno la Mungu hapa katika Mathayo. Some hapa Mathayo 19. Mathayo 19 na mstari wake wa sorry. Some Mathayo 15, sio 19, hapana, 15 na mstari wake wa 7 inasema hivi: Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kuna watu wengi wanawazia kwamba kuna mtumikia Mungu, kumbe hakuna. Wanatumikia Mungu lakini mioyo yao iko mbali. Mtu anasema ya kwamba mimi kusema kama nibatizwe mara ya pili juu niende mbinguni, siwezi. Kama ni kwenda kulungula nilungule. Sasa wewe uko tayari kwenda moto? Sitakuficha, uko tayari kwenda moto. Uko tayari kwenda moto kwa sababu haupendi Kristo. Hivyo haupendi Kristo, ni kwenda tu moto, njoo dawa. Ndio hivyo. Tunasoma Marko. Some Marko 7:9. Nasema hivi: akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mupate kuyashika mapokeo yenu. Sasa watu wengi wanakataa amri ya Mungu, wanashika mapokeo yao. Pasteri wetu alisemaka hivi, wazee wetu walisemaka hivi. Mbingu hatutaenda juu ya wazee walisemaka hivi, na mimi walisema hapo mu Biblia. Sasa wazee waseme vitu ambavyo viko mu Biblia, njoo tutaenda mbinguni tukitembelea yale ya Biblia. Lakini useme juu ni mzee tu alisema, tena havina mu Biblia, ile ni bongo. Hauwezi kukanyaga mbinguni, hauwezi kabisa, kwa sababu hiyo ni mapokeo ya wanadamu, sio mapokeo ya kutoka kwa Mungu. Sio mapokeo ya kutoka kwa Mungu, lakini mapokeo ya wanadamu. Tusome tena, tuangalie tena hapa kitabu cha barua ya Petro. Some Petro. Nasoma Petro sura yake ya pili. Petro wa pili 2 na mstari wake wa pili
Tunasoma Petro, inasema hivi 2:2 ya Petro nasema hivi, na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Wengi watafuata ufisadi wao na njia ya kweli itatukanwa. Sisi ambao tunahubiri kuhusu ubatizo wa jina la Yesu Kristo, tumetukanwa mengi zaidi, tumesemwa mengi zaidi. Hao ni wafrimasoni, hao ni waenda kuzimu, hao ni wanani, kwa sababu ya kusema jina la Yesu Kristo. Na wale wote ambao wanaosema kweli mpaka wanapata shida. Hata wenzetu wa mitume waliosema kweli waliuawa. Na Kristo Yesu akasema ya kwamba kila yeyote atakayeliita jina langu ni lazima atateswa. Kila atakayeliita jina langu ni lazima atauawa. Wengi wanalalamika Yesu Kristo, lakini hawajaingia mjina la Yesu Kristo. Wewe kama utapima, angalie kwanza na wewe ukubali kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, utaona hata kanisa lako lenye unashiriki wote watakukumkia wote, na karibuni watakuua. Kwa sababu hii ni siri kubwa ambayo shetani ameleta. Ni siri kubwa shetani ameleta ndani ya watu, ili watu wasigundue njia ya kwenda mbinguni. Kwa sababu shetani ameleta watu akawaletea ubatizo wa feke ambao sio ubatizo wa kweli. Na ndiyo maana naona wanafunzi wa Yohana wote katika Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 hadi wa 5, wakati mtumishi wa Mungu alipowauliza ya kwamba mlipokea Roho Mtakatifu, walisema hapana. Akawaambia kwamba mlibatizwa ubatizo gani? Wasema kwamba ubatizo wa Yohana. Wote waliposikia kwamba Kristo ndiye Bwana, wote wakabatizwa tena katika jina la Yesu Kristo, na Paulo akanyosha mikono kwa ajili yao, wakapata Roho Mtakatifu. Na wewe kama hujaamua kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, hiyo ndio sehemu ya kwanza ya Mkristo wa kwenda mbinguni ataanzieko. Marko 16:15-16 nasema ya kwamba enendeni mkaihubiri Injili, atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Hiyo ndiyo njia ya kwanza, sehemu ya kwanza ya Mkristo wa kwenda mbinguni. Lazima kwanza batizwe katika jina la Yesu Kristo. Sehemu ya kwanza hiyo, na mengine yatafuata. Sasa kwa sasa watu wanawazea wanamtumikia Mungu, wengi wako na shinda, wako na cheza, wanachezea Noeli, aseme Noeli Kristo Yesu amezaliwa. Ile ni bongo. Shetani ameleta yale yote ili apoteze watu, na makanisa kunajaa watu maelfu, lakini vyote ni bure. Itashindwa na kwenye kuna baki kanisa mnabaki watu 2 3, kwa sababu wanashika sheria ya Yesu Kristo. Wataenda mbinguni na kanisa iko mamilioni ya watu, luyenge wote wanabaki, kwa sababu hawakutembea katika mapenzi ya Yesu Kristo. Naweza kuambia habari, kuna mtu mmoja amesema ya kwamba mimi siwezi batizwa katika jina la Yesu Kristo, kama ni kwenda kuzimu niende kuzimu. Sasa nikuambia habari, Naamani mjemadari wa Shamu alikuwa anaheshimika zaidi sana. Alikuwa anaonekana ndani ya Shamu kuwa shujaa, lakini alikubali kujichovya ndani ya maji mara 7 kwa ajili ya mwili tu. Sasa wewe kwa ajili ya roho na mwili, kwa nini ukatae kubatizwa katika jina la Yesu Kristo? Kuja ubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Hilo jina la Yesu Kristo ndilo jina linaloendelea kuondoa dhambi. Hili jina linaondoa dhambi. Ukibatizwa katika jina la Yesu, jina linaondoa dhambi. Biblia inasema ya kwamba tusome hapa katika Matendo ya Mitume. Tusome Matendo ya Mitume tuone nasema nini. Kabla tujamalizia hii verse, acha tuimalizie kwanza mbele, tuone katika Matendo ya Mitume. Nasema hivi,
na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambayo hukumu yao tangu zamani haikawii, wala uvunjifu wao hausinzii. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Na ninyi vile vile, wale wote wanampinga Kristo, na wote watahukumiwa, watatupa kuzimu. Kwa Mungu, shetani angali anawabembeleza, shetani angali anawadanganya, shetani kwa anaonyesha mazuri, lakini kwa Mungu hakuna upendeleo. Ni lazima kuadhibiwa na kuadhibiwa tu. Tuendelee na hii verse ya Matendo ya Mitume pale kwa 8:33 tuone kwanza pale nasema nini. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya ni nini kinachonizuia? Huyu alikuwa mtu wa maana, huyu towashi, lakini kwa sababu alikuwa bado hajamjua Kristo, alikubali kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kumbe kiko tu wewe kama Kristo, usijidanganye kwamba uko namtumikia Mungu, kumbe ni kwa midomo tu, kumbe mbinguni hautaenda. Kumbe kiko ni kujirekebisha. Umrudie Yesu. Alisema kwamba mkinirudia nami nitawarehemu. Naambia Israeli ya kwamba mkirudia, wamrudilie Yesu Kristo, wamrudilie Mungu, anasema nami nitawarehemu. Mungu iko pale, Yesu Kristo iko pale kwa kurehemu wewe, kwa kusamehe. Kumbe rudia, ubatizo katika jina la Kristo. Usiwe na muabudu bure tu kwa midomo tu, kumbe mioyo yako wala mioyo yenu iko mbali na Yesu Kristo. Mungu akubariki na Mungu akusaidie. Bwana wewe likae kwako, alikubariki, alikuwezesha. Mtumishi Mambe Mbuza, mtume wa Yesu Kristo, anayetangaza habari njema ya Kristo Yesu. Barikiwa na neno.